Nami diri sa karaang balay. Sabi ba Atik maninos. Angan atik. Oh, basta nga ni atik ni. Mo siya na sa rooftop no. Pwede siya anaan diri oh. Siradaan diri kwarto. Oo, duha ka kwarto. Tabi-tabi. Kwarto dira nya. Diri puntahan. Anaan na po diri gamay. Ana kwarto na po diri Kwarto. puntahan. Nya. Diri. Duha o tulo, makwarto tulo. Tulo nya. Di na lang mo kwartuhan diri sala-sala na lang diha. Sala-sala. Kaya na pa kwarto sa Oo, ubos. oo. Duha ka kwarto na diha. Tabi buyag tabi. Duha ka kwarto gila no sa mahimo. Andi materis ha. Kita kay sisilik diri no. Napi sa karaang Mo balay. lagi na ako kuan diri. Oo na. Mo may silak. Kita mi syudad. Ano ang sisilik diri kita sayo. May gabiil. Nay Cebu Plaza. Tildi ni okay na tumban til. Okay ra eh. Nay nagtunog gani ko. Wa pa lang ko'y pahingukos kong tiil. Mura magmulubong. Di oy. Na sisilik kita ka. Sisilik. Napa Cebu Plaza oh. Oh. Na mga building mo. Ayaw diri di ano. Nindot kayo noon sa. Napay bahay sa lingan. Wala ni nguti ko. Ayaw wa matunog. Di mura magmulubong. Di oy. Wala man na tiles man na. Ni kani siya lumot. Gilumutan siya kay na may mga tanong diri. Ah, dahil tanong. Nagpatuan na mo unay nanurog pa. Oh. Wala na hawa na. Pero plano. Hawa nos ang sisilik nos kakita ibidyo nos. Kita Cebu Plaza kita kayo. Anan. Tanan building kita. Kita ang kuan. Dapat dito kita kay syudad nos. Oh, syudad. Syudad. Hayag gabi. Hayag mo nindot kay tanawon diri gabi. Puro na may kuan dan loyo. Ari ni Brian. Na may mga gida loyo ba. Na bitaw tara bay noy boy ay pakaldo. Pakaldo. Ay lang Lang diri sa magbaw. Kisam nang kat-kat diring tao ay kat-kat diri. Ni ligon ni naman ni kabilyan. Tabi buyag. Wak-wak no kat-kat diri pinos. Tabi buyag. Oo, unsa man Tower. Tower. Tabi. Wow, nindot Kita kay na sisilik. sisilik siyod o. Rait lumot eh. Gabi lang dahil. O, hindi na may tugil kay mingaw ko sanang. Agok juga. Gawas kung hadlukan ka. Oh, Wa may okay kuya. ra. Okay ra pero kuan man dapat gikuan naman na sing ana na. Gianay lang yung sa pa ukang ana. Silhigo nimo. Tabi. Di mo ko kaabot ana. Silhig taas ba taas. Kana tukog yung tangan nimo kahoy. Lagi may unta ba. Ako tanong kwaon kinay anay. Di mo ko kaabot. Taas kay mahagbong ka. Bitaha na lang kay nay kuan ni ana ba. Oo. Ila isming lain kay ana jud dito. Lahi po ng style no pina-Amerika. Pina-Amerika to ni atik ni. Tadi buyag ka. Pina-Amerika. Ila isming wa may tuyok. Straight lang. Ipa-remodel hindot ni uy. Ha? Ipa-remodel. Nindot kay nila mo na pintala ni. Nindot kay ni baya. Dako lang kayo no. Pareha may gidakon sila isming no. Ah, nanira. Nagtaas lang to yung isming. Di ba taas man to? O yan taas. Kida mas dako yan taas. Mas dako yung taas kaysa lang isming. No? Oo. Gagmay man to lang Kaya namin isming. silingan. Gagmay lang isming. Eh. Nagmay. Karaan eh. Ano kang video? Ato, adlihan din no. Tanang may hangin. Kumusod bang hangin? Ah, may hangin. Gitrapuhan ninyo mga ano. Oo, gitapuhan. Mga buak man. Gitapuhan. Sa Bagyo. Hangin. Gitapuhan naman ako. Naumusod hangin til eh. Kana na lang ako Musod. palundri ay kana mga kortina. Kani ano na pagbangko na naman kay bangko. Mas nindot pa na dito. Oh, kay kuan man eh. Na, ni so hangin din mo. Hangin. Sabi buyag. Ah.